मॉर्निंग ओडिशा आसंतु आजिर मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा पूर्वरु आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करिवे एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवे। नंबर 1 ब्यान परे एक्शन मूड रे भारत सरकार। हांगकांग और सिंगापुर रे भारतीय कंपनी एमडीएच प्राइवेट लिमिटेड और एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट लिमिटेड किछि मसला को ब्यान करा जायछि। एहाकु नै एबे एक्शन मूड आसीछंती भारत सरकार। एही दुई ब्रांड रो मसला गुडिकर सैंपल तथा नमूना परीक्षा पई निर्देश दिया जायछि। सूचना मुताबिक केंद्र सरकार एही दुई ब्रांड रो मसला को नै फूड कमिशनर को अलर्ट करिसंती। एथिसह यार नमूना जांच पई कहिसंती। सरकार एही निर्देश पर फूड कमिशनर मध्य तुरंत मसला गुडिकर सैंपल कलेक्ट करिवा प्रक्रिया आरंभ करिसंती। केवल एमडीएच और एवरेस्ट नुहे समस्त मसला तयारी करुथबा कंपनी प्रोडक्शन यूनिट नमूना संग्रह करा जिवो। एहा परे प्राय 20 दिन पर लैबरु एहार रिपोर्ट आसीबो बोली सूचना मिलिछि। एहारी भितरे स्पाइस बोर्ड मसला गुडिकर कोनोसी भी क्षतिकारक जिनिस मिशांतु नाही बोली समस्त कंपनी को अनुरोध करिछि। जदि भारतीय मसला रु कोनोसी भी क्षतिकारक पदार्थ मिले तेबे कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। नंबर 2 अवसर निष्पत्ति रु ओहरिबे नाही सुनील नारिन। चलित आईपीएल ले कोलकाता नाइट राइडर्स ऑलराउंडर सुनील नारिन चमत्कार प्रदर्शन जारी रखिसंती। एहा देखि वेस्टइंडीज टी20 टीम रो अधिनायक तांको अंतर्जातीय क्रिकेट को नैथिबा अवसर निष्पत्ति रु ओहरिबा पई अनुरोध करिथिले। तेबे मंगलवार नारिन को स्पष्ट करिछन जे से अवसर रु ओहरिबे नाही। मो अंतर्जातीय मैच खेलिबा रास्ता बंद होई जाईछि। मु आम देशर खेलाड़ी मानकु टी20 विश्वकप रे संपूर्ण समर्थन करिबि। जेउ माने मो उपरे विश्वास रखि विश्वकप खेलिबा पई अनुरोध करिथिले सेमानक पाखरे ऋणी होई रहिबि। जून 1 रु वेस्टइंडीज और अमेरिका रे टी20 विश्वकप खेला जिवो। 2023 रे से अंतर्जातीय क्रिकेट रो अवसर घोषणा करिथिले। नारिन चलित आईपीएल ले 7 मैच रु 268 रन और 9 विकेट हासिल करिसंती। नंबर 3 ताइवान ने शक्तिशाली भूकंप रिक्टर स्केल ले तीव्रता 6.3। ताइवान ने शक्तिशाली भूकंप मंगलवार भोर पर्यंत ताइवान ने प्राय 80 भूकंप झटका अनुभूत होईछि। सोमवार संध्या प्राय 5 मिनिट रे ताइवान ने प्रथम भूकंप झटका अनुभूत होईथिला। एहा परे किछि समय व्यवधान ने भूकंप झटका अनुभूत होईथिला। सेति मध्यनु किछि हल्का झटका थिबा बेले शक्तिशाली झटकार तीव्रता रिक्टर स्केल ले 6.3 थिला। भूकंप जोगु ताइवान न बहु प्रतिष्ठान क्षतिग्रस्त होईछि। बहु कोठा घुसुडी पडिथिबा बेले आउ किछि रास्ता आडकु ढळिकी रहिछि। एथिरे मृताहतଙ୍କ संपर्क रे किछि सूचना मिली नथिबा बेले सेना तरफरु युद्धकालीन भित्तिरे उद्धार कार्य आरंभ होईछि। ताइवान न भूकंप झटका जापान चीन और फिलिपाइन्स रे भी अनुभूत होईछि। नंबर 4 रतन टाटा को सम्मानजनक किस ह्यूमैनिटेरियन सम्मान। मुंबई स्थित रतन टाटा बासभवन ने मंगलवार ग्रुप रो चेयरमैन एमेरिटस रतन टाटा को सम्मानजनक किस ह्यूमैनिटेरियन सम्मान 2021 प्रदान करिसंती। कीट और किस प्रतिष्ठाता अच्युत सामंत श्री टाटा को एही सम्मान प्रदान करिबा समय टाटा ग्रुप रो अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन और 3 थर ग्रामी पुरस्कार विजेता रिकी केज उपस्थित थिले। एही अवसर रे रतन टाटा श्री सामंत को धन्यवाद जणाई कहिले एही सम्मान मते प्रदान करिथिबारु मु बहुत खुशी और मो जीवन सबुठारु गुरुत्वपूर्ण मुहूर्त अटे। रतन टाटा समाज सेवा और नेतृत्व पिला दिनरु मते प्रभावित करिछि। आज एही सम्मान प्रदान करी निजको गौरवान्वित मने करुथुवा श्री श्रीकांत कहिसंती। सामाजिक विकास प्रति प्रतिबद्धता और कॉर्पोरेट नेतृत्व क्षेत्र रे से सृष्टि करिथिबा उदाहरण पई ताको किस ह्यूमैनिटेरियन सम्मान प्रदान करा जायछि। पूर्वरु विश्वर बहु राष्ट्र नेता नोबेल विजेता और विशिष्ट व्यक्ति मानक एही सम्मान प्रदान करा जायछि। नंबर 5 कांग्रेस पई हनुमान चालीसा सुनिबा भी एक अपराध कहिले प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार दिन कांग्रेस उपर आक्रमण करी तांकर बयान दैछंती। से कहिछन जे हनुमान चालीसा सुनिबा कांग्रेस हिसाब रे एक अपराध। प्रधानमंत्री राजस्थान न टोंक सवाई माधोपुर रे हनुमान जयंती पालन हेउथबा अवसर रे एक मतदान रैली को संबोधित करी एपरि बयान दैछंती। प्रधानमंत्री मोदी एहा मध्य कहिछन जे राजस्थान रे रामनवमी उत्सव को मध्य कांग्रेस निषिद्ध करिछि। मोदी कहिछंती कांग्रेस रो शासन अधीन रे हनुमान चालीसा सुनिबा मध्य एक अपराध रे परिणत होईछि। राजस्थान एहार शिकार हेछि। राजस्थान रे रामनवमी पई हेउथबा शोभा यात्रा को भी बंद करी दिया जायछि। से आहुरी मध्य कहिछन जे राजस्थान भली राज्य रे जेउठारे लोक माने राम राम जप करूछंती कांग्रेस रामनवमी को बारण करिछि। रविवार दिन राजस्थान ने एक रैली को संबोधन करी प्रधानमंत्री कहिछन जे कांग्रेस एवं इंडिया मेंट मोदी को दुर्व्यवहार करिवार सुजोग आदो हाथ छडा करूनाहांती। नंबर 6 टीएमसी अधीन रे पश्चिम बंग रे अनुप्रवेश जारी रहिछि कहिले अमित शाह। केंद्र गृह मंत्री तथा वरिष्ठ बीजेपी नेता अमित शाह मंगलवार अभियोग करिछन जे तृणमूल कांग्रेस टीएमसी शासन समय रे पश्चिम बंग रे अनुप्रवेश जारी रहिछि। मालदा दक्षिण निर्वाचन मंडल एक रोड शो को संबोधित करी केंद्र गृह मंत्री अमित शाह नागरिकता संशोधन आईन सीए को विरोध करुथुबा पश्चिम बंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मध्य समालोचना करिसंती। ममता दीदी सीए को विरोध करुछंती एवं शरणार्थी को नागरिकता पाइबा को देउनाहांती। राज्य रे
ହେଉଥିବା ଅନୁପ୍ରବେଶ ଓ ଦୁର୍ନୀତି ରୋକିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 1ଟା ବେଳେ ମାଲଦା ଦକ୍ଷିଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଖ୍ୟ ଡାକଘର ମୋରେଠାରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଡ୍ ଶୋ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ସହ ସଜ୍ଜିତ ଗାଡି ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଶାହା ଭିଡକୁ ହାତ ହଲାଇବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନମ୍ବର 7 ପୁଣି କଂଗ୍ରେସ ଓ ସିପିଏମ୍ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ମମତା, କହିଲେ ଉଭୟ ବିଜେପିର ଦୁଇ ଆଖି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 19 ଏପ୍ରିଲ 2024ରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ସିପିଏମ୍ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ମମତା ଏହି ଦୁଇ ଦଳକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଦୁଇ ଆଖି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦଳ ଟିଏମସି ଇଣ୍ଡି ଆଲାଏନ୍ସ ଏକ ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏକାକୀ ବଙ୍ଗଳା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଟିଏମସି ବିରୋଧରେ ଲଢୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଦୁଇଟି ଆଖି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସିପିଏମ୍ ଓ ଆଉ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ। ମମତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଭୋଟ କଟିଯାଏ। ନମ୍ବର 8 27 ଯାଏଁ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ, ଆହୁରି 4 ଦିନ ଜଳିବ। ଜଳୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ, ଅସହ୍ୟ ତାତିରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି ଧନଜୀବନ। ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଲାଗି ରହିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 24-25 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିବ। ପାରଦ 2 ଓ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିଲେ ବି ଏହା 41 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି 27 ଯାଏଁ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ, ଆହୁରି 4 ଦିନ ଜଳିବ। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 24-25ରେ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ନିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 26-27ରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହେବ। 26ରେ ସିଭିୟର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ନେଇ 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ, 27ରେ ସିଭିୟର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ରେ 19 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ନିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 45 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9 ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ମୋବାଇଲ ଅପରେଟର। ଭାରତ ଟେଲିକମ ଜିଆଣ୍ଟ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଡାଟା ତାରିଫ ବା ଡାଟା ଦରରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ମୋବାଇଲ ଅପରେଟର ବନିଯାଇଛି। ଚାଇନା ମୋବାଇଲକୁ ପଛରେ ପକାଇ କମ୍ପାନୀ ଏଭଳି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ସୋମବାର ଜିଓ ପକ୍ଷରୁ ତାର ତ୍ରୈମାସିକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଏତେ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 2024 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଜିଓ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହାର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ସଂଖ୍ୟା 481.8 ନିୟୁତ। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଜିଓର ରୁ 5G ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଲୋନ ନେଟୱାର୍କ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 108 ନିୟୁତ। ଏଥିରୁ ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ ବଜାରରେ ଜିଓର ଦବଦବା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି। ନମ୍ବର 10 ବିଜେପୁରରେ ରୀତାଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ। ଦେବଗଡ଼ରେ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ ହିସାବ ମାଗିଲେ ଲୋକେ। ବିଜେପୁର ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୀତା ସାହୁଙ୍କ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ। ଦଳ ଭିତରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ଜୋରଦାର ବିରୋଧ। ମଙ୍ଗଳବାର ବିଜେପୁରରେ ହୋଇଥିବା ଏକ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନାରା ଦିଆଯାଇଛି ରୀତା ସାହୁ ହଟାଅ, ବିଜେପୁର ବଞ୍ଚାଅ। ଭୋଟ ନାହିଁ ତ ରୀତା ସାହୁଙ୍କୁ ଭୋଟ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବୁଢାପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଲେମଧରରେ ଏହି କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା। କର୍ମୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରୀତା ପିସି କାରବାର କରୁଛନ୍ତି। 3ଟି ଯାକ ବ୍ଲକରେ ନିଜର କିଛି ଠିକାଦାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଶାସନ ଚଳାଇଛନ୍ତି, କର୍ମୀଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ବିଜେପୁରରେ ଜେଏମଏଫସି କୋର୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇ ନ ପାରିବା ପଛରେ ରୀତା ସାହୁଙ୍କ ହାତ ଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରୀତା କହିଛନ୍ତି ଦଳର କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ନାହିଁ।